अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल लाई गई थी, उसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये कहा गया कि आप फलां इस टाइम के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूरे हिंदुस्तान भर में फिर कर आवाम से मुलाकात करते हुए किन लोगों से मुलाकात कर रही है और क्या रिपोर्ट देने वाली है, ये तो रिपोर्ट में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा कि इसके पीछे जो साजिश है उसे भी लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। वैसा अगर देखा गया तो ये अमेंडमेंट या तरमीम क्यों होती है? अगर 1995 एक्ट जो कि वक्फ बोर्ड का एक्ट है, अगर उसमें कोई गलती हुई है तो उसकी इस्लाह करने के लिए तरमीम की जाती है। या ये होता है कि अगर बिल बन जाने के बाद अगर लोगों को जो मुतासिरीन हैं, जो उससे मुताल्लिक़ लोग हैं, उन्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर तरमीम की जाती है, जबकि उनके तरफ से, आवाम की तरफ से ये डिमांड आए कि इससे हमारा ये नुकसान हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जिसमें कि पिछले कानून में क्या खामी थी ये हुकूमत ने नहीं बताया, ना कि आवाम की तरफ से इसमें कोई मांग की गई कि आप यहाँ पे तब्दीली लाई जाए। बस ये बिल पेश करना था, पेश कर दिए। इसके पीछे की साजिश क्या हो सकती है? या यूँ कहूँ कि इस हफ्ते ही अगर देखा गया तो नित्यानंदा नामी एक शख्स ने हुजूर के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की है या गुस्ताखाना रिमार्क्स किए हैं। ऐसे रिमार्क्स अब तो ये ऐसा लग रहा है कि ये एक मामूल का तरीक़ा बनते जा रहा है, क्योंकि वक्फ बिल हो या हुजूर के ख़िलाफ़ में या इस्लाम के ख़िलाफ़ में ऐसे रिमार्क्स करना, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे की साजिश ये है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में जिस तरह मुसलमानों ने सब्र का दामन थामे रखकर अपने घरों में बैठकर वक्त पर सही फ़ैसला वोट के ज़रिए किया था, वो शायद बीजेपी को शायद नागवार गुजर रहा है। इसीलिए बीजेपी जो 400 पार का नारा था वो 240 पे आकर रुक गया। 240 पर रुकने की बात यह है कि बीजेपी ये चाहती है, अब जो साजिश की बात हो रही है, या बीजेपी ये चाहती है कि अब मुसलमान सड़कों पर आएँ। वक्फ तरमीमी बिल अगर मंजूर हो जाती है तो फिर ये बताने की कोशिश होगी कि मोदी साहब वही मोदी साहब हैं जिनका 56 इंच का सीना था। अब 56 इंच का है या 40 इंच का हो गया है, 240 के बाद ये सभी को पता चल गया है। तो अब ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर ये बिल मंजूर होती है तो नहीं, वही मोदी है जिसका 56 इंच का सीना है। चलिए, अगर बिल मंजूर ना होती है तो उस पर यह बताने की कोशिश हो रही है या ये साजिश की मनसूबाबंदी हो रही है कि मुसलमान एकजुट हो गए थे, कांग्रेस पार्टी से मिल गए थे या इंडिया अलायंस से मिलकर हम जो बिल रोकना चाह रहे थे वो बिल को रुकाने में मुसलमान के साथ साथ कांग्रेस और दीगर सेक्युलर पार्टीज कामयाब हुए हैं। तो फिर ये बात हो रही है कि 80-20, आइए 80 लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, इसलिए कि जो कांग्रेस है वो मुसलमानों के साथ है या इंडिया अलायंस जो है वो मुसलमानों के साथ है। ये एक बताने की साजिश हो रही है और ये साजिश ये है कि सड़कों पे मुसलमानों को लाना। अब वक्फ बिल पे मुसलमान सड़क पर नहीं आए, मुसलमान अपना एहतजाज जो जैसे सही वो अपना एहतजाज जेपीसी के सामने हो, जहाँ पर भी मीडिया के सामने हो, उन्होंने अपना एहतजाज बुलंद किया। सड़कों पे ना आना बीजेपी के लिए एक तकलीफ़ का बाज़ बनते जा रहा है। शायद इसीलिए अब नित्यानंदा स्वामी हैं, कल कोई और एक स्वामी आएगा, कोई एक ढोंगी आएगा, बहरहाल कोई ना कोई आएगा। जबकि इस्लाम में अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, लकुम दीनकुम वलिय दीन की बात कही गई है। लेकिन ऐसा उकसाने के ऐसे कोशिशें होते रहेंगी जिसमें कि फिर से पोलराइजेशन करने की एक बात जो हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से मुसलमानों को बाहर लाकर, मुसलमानों को दाढ़ी टोपी बताकर मासूम हिंदू भाइयों को फिर अपने तरफ खींचने की या बेवकूफ़ बनाकर अपने तरफ खींचने की एक साजिश फिर से रची जा रही है। अब 1 साल का वक्फा है, 17 सितंबर 2025 को वादे के मुताबिक 75 साल की उम्र होने पर मोदी साहब को इस्तीफ़ा देकर अपने गांव लौट जाना है। क्या वो जाएंगे
یا پھر ایسے ہی سازشیں کر کے یہ کہیں گے کہ میں رہوں گا تو آہنی ہاتھ سے مسلمانوں کو کچل سکتا ہوں، بلکہ پھر ایک کوشش یا ایک سازش پھر سے رچی جا رہی ہے۔ اس کو سوچ سمجھ کر ہمیں سلامت روی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے ہوئے رہ کر احتجاج ضرور کرنا ہے، چاہے وہ نتیانندا سوامی ہو یا کوئی اور ڈونگی بابا ہو، کوئی بھی ہو، ان کے خلاف احتجاج ضرور کرنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش کا چکر میں ہم اگر آ جائیں گے تو پھر اس سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ احتجاج ہی ہمارا جمہوری حق ہے، احتجاج کا دامن تھامے رکھنا ہے، لیکن زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہم ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ رہا ہندوستان کی بات ہے۔ اسی ہفتے ایران نے اسرائیل کے اوپر 200 بم مارے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بم کے نقصانات سے تو میڈیا میں کچھ خبریں نہیں آئی ہیں، لیکن جو لوگ اسرائیل میں، جو ہندوستانی اسرائیل میں ہیں، ان کے ذریعے سے جو بیانات آ رہے ہیں، جس کی تعداد بتائی گئی ہے کہ تلنگانہ سے 800 لوگ ہیں اور آندھرا پردیش سے 4000 لوگ اسرائیل میں برسر کار ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی نرس کا کام کر رہا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ آئی ٹی کمپنیوں میں کام کر رہا ہے۔ اسرائیل تلنگانہ ایسوسی ایشن کے جو سابق صدر تھے مہیش گوڑ، انہوں نے کہا کہ لوگ پہلی بار ڈر کر بنکرز میں گھسنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ تیلگو اسٹیٹس کے جو لوگ وہاں پہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے گھروں کے آزو بازو بم گرے، اور بم گرے تو اس کا مطلب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک بم تو شاپنگ مال پر بھی گرا، جس کا کافی نقصان ہوا ہے۔ نظام آباد اور جگتیال سے بہت سارے لوگ وہاں پہ ہیں۔ تلنگانہ کی ہم بات کریں گے تو اسرائیل میں برسر کار ہیں۔ سوما روی ایک صدر ہے اسرائیل تلنگانہ ایسوسی ایشن کے فی الوقت، انہوں نے بتایا کہ 1 سال سے جاری اسرائیل کے ظلم کی داستان ایسی ہے کہ 54 اسلامی ممالک ہوں یا دنیا بھر ہو، اس بار اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہوئی ہیں، اور اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے آج دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا تھا، فلسطین کے ساتھ ساتھ اب ایران، لبنان، سیریا کو بھی اپنے زد میں لانا، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایران کو اکسانے کے لیے ہے کہ وہ آئے اور اسرائیل پہ حملہ کرے، اور اسرائیل پہ حملہ کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا اس لپیٹے میں آ سکتی ہے۔ ویسے امریکہ جو کہ ہیومن رائٹس کی بات ضرور کرتا ہے، لیکن اس بار اگر دیکھیں گے تو امریکہ اپنے حلیف اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ $310 بلین کی امداد اسرائیل کو دی گئی ہے اس جنگ کے زمانے میں، لیکن اگر دیکھا گیا تو جو شہیدوں کی بات ہے، ایک اسرائیل کے مرنا 50 فلسطینیوں کی جان کے برابر ہو گیا ہے۔ شہید ہوتے ہوتے ایسے اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ اس جنگ کا خمیازہ جو دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی، الیکٹرانکس کی اور ایگریکلچر کی جو اشیاء برآمد کی جاتی ہے، جو پروڈیوس کی جاتی ہیں، اس کی حمل و نقل کی قیمت میں کافی بڑھوتری ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ اب مہنگا ہونے جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مانگ میں بھی کافی گراوٹ آنے کے امکانات ہیں۔ ہندوستان سٹاک مارکیٹ اسرائیل فلسطین یا اسرائیل ایران کی جنگ کے اوپر اگر دیکھیں گے تو 10 لاکھ کروڑ روپے کا ہندوستان کے سٹاک مارکیٹ کو نقصان ہوا ہے۔ اگر ہم صرف امبانی کی بات کریں گے تو 88,000 کروڑ روپے کا نقصان صرف امبانی کو 2 دن میں اٹھانا پڑا ہے۔ اور جنگ کی اگر ہم بات کریں گے تو فلسطین اسرائیل جنگ میں اب تک 43,000 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ریشیو کی حساب سے بات کریں تو ایک اسرائیلی کے مارا جانا اور 50 فلسطینیوں کا مارا جانا، اس تلنا میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 50 فلسطینیوں کے اوپر ایک اسرائیلی مارا گیا ہے۔ جو فلسطینیوں کی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں اس میں یہ بات یہ کہی گئی ہے، یا میں آسان اگر یہ کہوں تو 43,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں تو 1,000 اسرائیلی بھی مرے ہیں۔ 96,000 کے قریب، بلکہ 1 لاکھ کے قریب فلسطینی آج زخمی حالت میں اپنے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر لبنان میں ہی دیکھیں گے تو لبنان میں 2,000 کے قریب شہداء کی تعداد ریکارڈ کی گئی ہے، جن میں حسن نصر اللہ اور ان کی دختر زینب کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ لبنان میں 10,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں۔ اگر ہم پراپرٹی کی بات کریں گے یا املاک کی بات کریں گے، سرکاری املاک ہو، خانگی املاک ہو، اس کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ تو کئی اربوں خربوں روپے میں چلے جانے والے ہیں۔ اگر اسرائیل پھر سے
दोबारा हमला करता है तो तीसरी आलमी जंग की तरह यहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है। फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से ये ज़रूर कहा जाता है कि फ़लस्तीन अरबों का है, जैसा उसी तरह जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेज़ों का इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का है। ये कोई और ने नहीं कहा, ये मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी की ने अपनी वीकली अखबार में ये लिखा कि हरिजन नाम का अखबार था, उसमें गांधी जी ने ये बात लिखी थी। 26 नवंबर का इशू था जिसमें ये बात लिखी गई थी। गांधी जी ने ये भी कहा था कि मेरी हमदर्दी यहूदियों के साथ है, लेकिन फ़लस्तीन अरबों का है। ये बात एक आई थी और ये कहा गया था, गांधी जी ने ये भी कहा कि क्रिश्चियंस के तरफ से जिस तरह यहूदियों को अछूत बना गया था, वैसा हिंदुस्तान में भी चूँकि छूत अछूत का मामला है होता था, तो उसको बराबरी के तरफ से या एक तरफ देखा गया था कि जिस तरह यहूदियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ वो अपनी जगह है, उनके साथ हमदर्दी अपनी जगह है, लेकिन फ़लस्तीन अरबों का है। और इसके अलावा भी अगर देखा गया, गांधी जी के अलावा बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ब्रिटिश या बरतानिया के तरफ से जो एक हुक्मरानी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो फ़लस्तीन के मामले में इंसाफ नहीं कर पाया है। बाल्फोर डिक्लेरेशन के ऊपर गांधी जी के साथ साथ पूरी दुनिया के बहुत सारे लीडर्स ने इसकी तनकीद की थी या इसको गैर मुनासिब करार दिया था। इसी के अलावा यूनाइटेड नेशंस के 181(2) का जो अमेंडमेंट पास हुआ था, जो बिल लाई गई थी, रेजोल्यूशन लाया गया था, उसके खिलाफ में हिंदुस्तान ने वोट भी दिया था, अगरचे कि ये रेजोल्यूशन 1947 में मंजूर कर लिया गया था। बहरहाल इज़राइल की बर्बरियत अपनी जगह चल रही है और इज़राइल जिस तरीके से मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहा है या ख़ास तौर पे ईरान को उकसाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक तो ये कंट्रोल में नज़र आ रहा है, अगरचे कि जुल्म ज़्यादती इज़राइल की तरफ से चल रही है, लेकिन फ़िल वक़्त अरब दुनिया हो या इज़राइल या ईरान हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अगर और फिर से मज़ीद ये हमले बढ़ते हैं तो तीसरी आलमी जंग की तरफ हम ढकेले जाएंगे। ये अपनी जगह है और हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं वो मैं समझता हूँ कि अभी फिर चलेंगी और चलेंगी, लेकिन हम अपने सब्र का दामन थामे रखना है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि सब्र की अहमियत काफ़ी है, सब्र करने वाले को अल्लाह भी माफ़ करता है, लेकिन अल्लाह ये ज़रूर कहता है कि आप अपनी हिकमत अमली बनाइए और हिकमत अमली के तहत काम करते रहिए। हमें भी यही दो चीज़ों को थामे रखना है और अपने क़दम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है ताकि हम दीन में और दुनिया में तरक्की करें। बहरहाल यही बात थी कि इस हफ़्ते जो आपके सामने आपके गोश गुजार करूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ़्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।